मेरा पहला तासुर हैरत थी, बल्कि रुकिए, मैं सदमे में चला गया था। आप खुद सोचिए, जिस शख्स ने मुसलसल 30 साल डिसिप्लिन में ज़िंदगी गुजारी हो, खाने में एहतियात की हो, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करता हो, पूरी ज़िंदगी सिगरेट ना पिया हो, शराब ना पीता हो, स्ट्रेस से बचने की कोशिश भी करता हो, एक लम्हा ज़ाया ना करता हो और जो रोज़ाना 2 बार सोता हो, रात 7 घंटे और 1.5 घंटा दिन में कैलूला। मेडिकल टेस्ट जिसके सारे ठीक हों, शुगर के मर्द को 35 साल हो चुके हों, लेकिन 6 महीने के टेस्ट HbA1c में शुगर हमेशा 6 से नीचे आती हो, ट्राइग्लिसराइड 53 हो और कोलेस्ट्रॉल किसी भी दवा के बगैर 190 हो, जो दिन में सिर्फ एक चपाती खाता हो और वो भी मल्टीग्रेन, सब्जियां, फ्रूट, मछली और थोड़ा सा गोश्त खुराक हो, डिनर रात 7:30 बजे कर लेता हो और जिसने जिंदगी अच्छे बच्चों की तरह गुजारी हो, उसे जब डॉक्टर बताएगा आपके दिल की 3 शरेयानें बंद हैं, तो उसका पहला तासुर क्या होगा? क्या उसे हैरत नहीं होगी? क्या वो सदमे में नहीं जाएगा? मेरे साथ भी यही हुआ। मैं डॉक्टर को हैरत से देखने लगा और फिर सदमे में चला गया। मुझसे डॉक्टर ने पूछा, "क्या आपको कभी दिल पर बोझ महसूस हुआ या साँस चढ़ा?" मैंने उसे बताया, "मैं आज भी एक्सरसाइज करके आया हूँ और 3 मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़कर आपके क्लिनिक आया हूँ। दिल पर कभी बोझ या दर्द महसूस नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता कभी-कभार स्ट्रेस में दिल पर पत्थर सा महसूस होता है, लेकिन वो भी एक्सरसाइज के बाद ठीक हो जाता है।" डॉक्टर का जवाब था, "हैरत है, फिर ये कैसे हो गया?" मैं भी अपने आप से यही पूछ रहा था। ज़िंदगी के इस मोड़ पर अक्सर लोग अपने आप से यही सवाल करते हैं, व्हाई मी? इसका सीधा-साधा जवाब होता है, व्हाई मी नॉट? दुनिया में जब लोग रोज़ दिल और दिमाग फेल होने से मरते हैं, जब डॉक्टर भी बीमार होकर फौत हो जाते हैं, स्पोर्ट्समैन ग्राउंड में गिरकर जान दे देते हैं और साइकिल सवार, तैराक और पायलट चंद सेकंड में दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तो फिर व्हाई मी नॉट? मैं क्यों नहीं हो सकता? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं लोहे का बना हुआ हूँ? या मैं अल्लाह ताला से हज़ार साल की सेहतमंद ज़िंदगी लिखवा कर आया हूँ? दुनिया से जब सबने रुखसत हो जाना है, तो फिर मैं क्यों नहीं होऊँगा? लिहाज़ा ये सवाल बनता ही नहीं, मेरा भी नहीं बनता था। चुनांचे मैंने इस सवाल को झटक कर अपने आप से असल सवाल किया। मैंने खुद से पूछा, अल्लाह ताला ने तुम्हें जितनी ज़िंदगी दी थी, तुमने वो कैसे गुज़ारी? तुमने वो उम्र कहीं ज़ाया तो नहीं कर दी? अल्लाह का लाख-लाख करम है, मैं इस मामले में खुशनसीब हूँ। मेरी ज़िंदगी का कोई लम्हा ज़ाया नहीं हुआ। किताबें पढ़ने का शौक था, हज़ारों किताबें पढ़ गया, आज भी पढ़ता हूँ। सफ़र का शौक था, आधी दुनिया देख ली। माली खुशहाली के लिए दर्जनों बिज़नेस किए, अल्लाह ताला ने उनमें भी बरकत डाल दी और हमेशा ऊपर वाला हाथ बनाया। सहाफ़त में हादसाती तौर पर नहीं आया था, यूनिवर्सिटी में बाकायदा पढ़कर बल्कि पहली पोज़ीशन लेकर गोल्ड मेडल के साथ आया। 32 साल से वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, 28 साल से कॉलम लिख रहा हूँ और 17 साल से मुसलसल शो कर रहा हूँ। 27 साल की उम्र में बेस्ट कॉलमिस्ट का अवार्ड मिल गया था। हुकूमत ने सितारा इम्तियाज़ भी दे दिया और इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, मैंने यहाँ से एमए किया था, ने पीएचडी की एजाज़ी डिग्री भी दे दी। मैं शायद यूनिवर्सिटी की तारीख का चौथा शख्स हूँ जिसे इस एजाज़ से नवाजा गया। अल्लाह ताला ने सोशल मीडिया पर भी काम करने का मौका दिया और इससे भी इज्जत और रिस्क में इजाफा हुआ। 25 साल से ट्रेनिंग का काम भी कर रहा हूँ, बिजनेस ट्रेनिंग देता हूँ। हज़ारों क्लाइंट्स हैं, 2-2 माह की एडवांस बुकिंग चल रही है और ये सब माशाल्लाह एक ज़िंदगी में किया। अल्लाह ताला ने औलाद भी बहुत अच्छी दी, बेटे अपना काम कर रहे हैं और जवानी में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बेटी पार्सेल्स न्यूयॉर्क में पढ़ रही है। ये फैशन का दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है। मास्टर क्लास में पूरी दुनिया से 20 तालिब इल्म लिए जाते हैं, ये उनमें शामिल है और ये इदारे की 100 साल की तारीख की तीसरी पाकिस्तानी स्टूडेंट है। दूसरी मेडिकल कॉलेज में है और ये भी हमेशा पोजीशन होल्डर रही। अल्लाह ताला ने वालिदैन और बहन-भाइयों की खिदमत का मौका भी दिया। ये फ़राइज़ भी पूरे हो गए, चुनांचे ज़िंदगी से और क्या चाहिए? ये अगर अब ख़त्म भी हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? इंसान अगर बिस्तर की बजाय चलते-फिरते, भागते-दौड़ते फ़ौत हो जाए, तो इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है? ये सोचकर बड़ा सहारा मिला। मेरे वालिद का 85 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। वो कहा करते थे, मैं सेहतमंद था। मैंने 75 साल तक एक गोली नहीं खाई, लेकिन फिर मुझसे एक गलती हो गई। मैंने टेस्ट करा लिए और वो दिन है और आज का दिन है। मैं डॉक्टरों और मेडिकल स्टोर से बाहर नहीं निकल सका। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं 6 माह बाद टेस्ट कराता रहता हूँ। मई में सारे ब्लड टेस्ट कराए, सब शानदार थे। 3 साल कम दिल का मुआयना भी कराया था, उस वक़्त ये भी ठीक था। जून में सोचा दिल के टेस्ट दोबारा करा लेता हूँ। ईसीजी कराई, ठीक थी।
एक इको कराई, ये भी नॉर्मल थी। ईटीटी शुरू की, मशीन पर चलना शुरू किया, तो 12 मिनट तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर साँस फूलना शुरू हो गई। उस वक़्त ईसीजी में तब्दीलियाँ आने लगीं। डॉक्टर ने बताया आपका दिल नॉर्मल नहीं है, ईटीटी की रिपोर्ट ठीक नहीं। शाम को रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा फ़ौरन एंजियोग्राफी कराएँ और ज़हनी तौर पर बाईपास के लिए तैयार हो जाएँ। ये 2 लफ्ज़ बम बनकर गिरे। मैं पूरा हफ़्ता शॉक में रहा। दिल में कभी दर्द नहीं हुआ था, लेकिन रिपोर्ट के बाद दिल पर मुसलसल बोझ और दर्द रहने लगा। मैं एंजियोग्राफी से घबरा रहा था। जिम में भी जिस शख्स को बताया, वो हैरान हो गया। इस रिपोर्ट के बावजूद जिम में कार्डियो की और 140 तक हार्ट रेट चला गया और मशीन से ज़िंदा सलामत नीचे आ गया। लेकिन शॉक इसके बावजूद था। डॉक्टरों और दोस्तों से मशवरे शुरू कर दिए, तो 2 चीज़ें सामने आईं। अव्वल, हर दूसरे शख्स के दिल में स्टेंट है और ये आधे घंटे का नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है। कलाई या रान की बड़ी नस काटकर तार, कैमरा और नाली दिल तक पहुंचाई जाती है। ब्लॉकेज चेक की जाती है और इसके बाद स्टंट डाल दिए जाते हैं। मरीज को एक दिन अस्पताल रखा जाता है और वो अगले दिन मामूल का काम शुरू कर देता है, वगैरह वगैरह। ये तस्वीर का एक रुख था। ये नॉर्मल था, लेकिन दूसरा रुख होलनाक था। इस रुख के मुताबिक डॉक्टर अक्सर औकात बिला वजह और बिला ज़रूरत स्टंट डाल देते हैं और ये स्टंट भी मियारी नहीं होते। डॉक्टर आला दर्जे के स्टंट के पैसे वसूल करके गैर मियारी स्टंट डाल देते हैं। ये पहलू खौफनाक था। अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे डॉक्टर दोस्त भी दे रखे हैं। मैंने उनसे मशवरा किया, 2 कार्डियोलॉजिस्ट साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उनका कहना था, तुम फिक्र न करो, हम अपनी निगरानी में प्रोसीजर करवाएंगे। अगर स्टंट की ज़रूरत हुई तो डलवाएंगे और अगर उनके बगैर गुजारा मुमकिन हुआ तो स्टंट नहीं डलवाएंगे और अगर खुदा न खास्ता बाईपास की ज़रूरत हुई तो फिर किसी बहुत अच्छे सर्जन से कराएंगे, वगैरह वगैरह। बाईपास के लफ्ज़ से मुझे होल उठने लगते थे। मैं एंजियोग्राफी से कबल सिटी एंजियोस्केन भी कराना चाहता था, लेकिन मेरे डॉक्टर दोस्त इसके लिए रजामंद नहीं थे। उनका ख्याल था सिटी स्कैन के बाद भी एंजियोग्राफी कराना पड़ेगी। बार-बार ताबकारी से गुज़रना मुनासिब नहीं, लेकिन मैंने उनको बताए बगैर सिटी एंजियोस्केन करा लिया। उसमें भी एंजियोग्राफी और बाईपास की एडवाइस आ गई। मैं मज़ीद परेशान हो गया। मैंने उस वक़्त तक अपनी फ़ैमिली को नहीं बताया था। मेरी वालदा बहुत हसास हैं। मैंने ये ख़बर हर सूरत उनसे छुपाना थी। बच्चे मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं। मैं उन्हें भी सदमे से बचाना चाहता था। चुनांचे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ? मेरे एक दोस्त ने इस दौरान मलिक रियाज़ साहब को बता दिया। उनका दुबई से फ़ोन आ गया। उनका कहना था, एंजियोग्राफ़ी से बिल्कुल ना घबराओ। मैं 3 मरतबा करा चुका हूँ। ये बहुत आसान है। उनका दूसरा मशवरा था, तुमने ये प्रोसीजर सिर्फ पाकिस्तान से कराना है, दुबई या लंदन के बारे में सोचना तक नहीं। ये कसाईयों की दुकानें हैं और ये लोग तुम्हें उठने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। और तीसरा, एंजियोग्राफी से पहले तुम मेरे पास दुबई आओगे, 2-3 दिन मेरे साथ रहोगे और फिर इलाज कराओगे। मैंने इसकी वजह पूछी तो उनका कहना था, मेरा डॉक्टरों का तुमसे ज़्यादा तजर्बा है, लिहाजा मेरा मशवरा है, तुम किसी की बात ना सुनो, सीधा मेरे पास आओ, हम गप लगाएंगे, घूमे फिरेंगे और फिर एंजियोग्राफी का फैसला करेंगे। मैंने अपने डॉक्टर दोस्त से मशवरा किया। उसका कहना था, बिल्कुल सफ़र ना करना, तुम्हें रास्ते में हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं मज़ीद खौफ़ज़दा हो गया। लेकिन मैंने इसके बावजूद वालदा को बहन के पास भिजवा दिया और खुद दुबई भाग गया। दुनिया में औसत उम्र में इजाफा हो चुका है। हमें अब हर तरफ 70-80 साल के बुजुर्ग नज़र आते हैं और ये वर्किंग कंडीशन में भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद डाटा बताता है, दुनिया में सिर्फ 16.8% लोग 60 साल तक पहुंच पाते हैं। बाकी 83.2% 60 साल से कबल फ़ौत हो जाते हैं। दुनिया के सिर्फ 10% लोग 65 साल की उम्र तक पहुँचते हैं और 70 साल तक पहुँचने वालों की तादाद सिर्फ 3.5% है, जबकि 80 साल तक जाने वालों की तादाद 1% से भी कम है। लेकिन यहाँ मसला उम्र का नहीं है। सवाल यह है कि इंसान किस उम्र तक अपना बोझ खुद उठा सकता है या ये वर्किंग कंडीशन में होता है। डेटा बताता है 40 साल तक पहुंचकर इंसान को अपना पूरा लाइफस्टाइल बदल लेना चाहिए। ये अगर एहतियात शुरू ना करे, अपना ख्याल ना रखे, तो यह 50 और 60 साल के दरमियान पूरा अस्पताल बन चुका होता है। उसे 8-10 अमराज चिमट चुके होते हैं और ये एक अजियतनाक ज़िंदगी गुजार रहा होता है। ये अगर सेहतमंद भी हो तो भी 60 साल के बाद उसकी सेहत और ज़िंदगी में खौफनाक तब्दीलियाँ आती हैं। उसे बाकी ज़िंदगी डॉक्टर और अद्वियात के सहारे गुजारनी पड़ती है और ये सहारा वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। लिहाजा अगर दुनिया के ज़्यादातर लोग इस अमल से गुजरते हैं तो फिर वाई मी नॉट, मैं क्यों नहीं। मेरे वालिद और मेरे ससुर दोनों बहुत तगड़े थे। दोनों के जिस्म पर चर्बी नाम की कोई चीज़ नहीं थी।
لیکن پھر میں نے انہیں اپنی نظروں کے سامنے بستر تک محدود ہوتے دیکھا۔ میرے سسر کرنل ظفر کا قد 6.5 فٹ تھا، باکسر بھی تھے، حوصلے اور ہمت والے شخص تھے۔ میرے دونوں ہاتھوں کی کلائیاں ملا کر ان کی ایک کلائی بنتی تھی۔ 40 سال ان کے گھٹنوں کا ایشو رہا، لیکن وہ ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ 85 سال عمر پائی، ان کے آخری 8 ماہ میرے ساتھ اسلام آباد میں گزرے۔ مجھے ان کی خدمت کا موقع ملا۔ وہ میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ میرا پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا تھا اور ہم دل کھول کر ہنستے اور بولتے تھے۔ ان کے کولیگز اور جونیئرز بھی آ جاتے تھے، ان میں جرنیل تک تھے، ان کے ساتھ بھی گپ ہوتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن کرنل صاحب بستر پر پڑے پڑے ہی بے ہوش ہو گئے اور دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو سکے۔ ان کا ایک بیٹا احمد ماڑی گیس میں انجینئر ہے اور دوسرا انگلینڈ میں پڑھتا ہے۔ یہ دونوں آ گئے اور انہوں نے اپنے والد کی اتنی خدمت کی کہ ڈاکٹرز تک انہیں دیکھ کر دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے بچے عطا کرے۔ آخر میں کرنل صاحب کا بولنا بند ہو گیا تھا۔ یہ بستر پر رہے اور پچھلے ماہ 16 جون کو ان کا انتقال ہو گیا۔ میں تدفین کے لیے لاہور ان کے گھر گیا۔ آپ یقین کریں، مجھے ان کے کمرے میں ہر طرف ادویات ہی ادویات نظر آئیں۔ کم از کم 5-10 کلو دوائیں تو ہوں گی۔ ان کے علاج پر بھی کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے، لیکن یہ علاج اور یہ ادویات انہیں اپنے قدموں پر کھڑا نہیں کر سکیں۔ وہ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکے۔ انہیں خوراک تک نالی سے دی جاتی تھی اور انہیں بار بار ICU میں داخل کرانا پڑتا تھا۔ لہٰذا سوال یہ ہے کہ اگر ادویات انسان کو بستر سے نہیں اٹھا سکتی، یہ اسے نارمل طریقے سے کھانے کا موقع نہیں دے سکتی، تو پھر ان کا کیا فائدہ؟ دوسرا، اگر میرے والد اور میرے سسر دونوں آئیڈیل، قد کاٹ، صحت اور شاندار زندگی کے باوجود ڈاکٹرز اور اسپتالوں میں زندگی تلاش کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، تو پھر میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ پھر وائی می ناٹ؟ میں اپنے مرض کی طرف واپس آتا ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا، میں اگر دنیا کے 16.8% لوگوں میں شمار نہیں ہو پاتا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ شاندار اور آئیڈیل زندگی گزاری ہے، جو دل کیا وہ کیا اور جو چاہا وہ پورا ہوا۔ زندگی سے مزید کیا چاہیے؟ اب کوشش کرتے ہیں جتنے سال مزید مل جائیں، باقی اللہ کرم کرے گا۔ میں سوچتا ہوا دبئی پہنچ گیا۔ ملک ریاض صاحب خود بھی علیل ہیں۔ یہ علالت کے باوجود 4 دن میرے ساتھ گھومتے پھرتے رہے۔ میں صبح ان کے پاس چلا جاتا تھا، ہم لنچ کے لیے باہر جاتے تھے، شام کے وقت دوبارہ ملتے تھے، ڈنر کرتے تھے اور اگلے دن کی پلاننگ شروع کر دیتے تھے۔ ملک صاحب نے 4 دن کوئی اور کام نہیں کیا۔ یہ اپنی بیماریاں اور مسائل گنواتے تھے اور پھر کہتے تھے میں اس کے باوجود زندہ بھی ہوں اور حالات کا مقابلہ بھی کر رہا ہوں۔ تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، تمہارا لائف سٹائل بھی بہت اچھا ہے، تمہاری بیماری قدرت کی طرف سے سگنل ہے اور اس کا مقصد تمہیں تمہاری غلطیوں کا احساس دلانا ہے۔ قدرت چاہتی ہے تم مزید وقت ضائع نہ کرو اور وہ کرو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر بھجوایا ہے۔ تم اپنا مقصد تلاش کرو اور اسے پورا کرو۔ ان کا کہنا تھا انجیوگرافی سے نہ گھبراؤ، میں 3 مرتبہ کرا چکا ہوں اور تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ معمولی سا پروسیجر ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان کا مشورہ تھا تم سیدھا یہاں سے لاہور جاؤ، ہمارے ہسپتال میں ڈاکٹر نعمان سعید ہیں، وہ تمہاری انجیوگرافی کریں گے۔ ان کے تمہیں 2 فائدے ہیں، یہ بلا وجہ سٹنٹ نہیں ڈالیں گے، اگر ضرورت ہوئی تو سٹنٹ ڈالا جائے گا ورنہ نہیں۔ میں نے اور میرے تمام دوستوں نے بھی انہی سے انجیوگرافی کرائی تھی۔ یہ دل کا شاندار ڈاکٹر ہے، تم نے باہر سے کسی سے علاج نہیں کرا، دبئی میں ٹیسٹ تک کرانے کی غلطی نہیں کرنی۔ میں نے ان سے کہا میں نے مفت علاج نہیں کرانا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہہ کہا لگا کر ہنسے اور کہا میں تمہارا ایشو سمجھتا ہوں، تم اپنے علاج کے بدلے کوئی مریض سپانسر کر دینا، لیکن علاج صرف ڈاکٹر نعمان سعید کرے گا۔ میرا ان کے ساتھ سودا ہو گیا۔ میری اسلام آباد کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ ملک صاحب نے اسے زبردستی لاہور میں تبدیل کرایا اور یوں میں پیر کو لاہور آ گیا۔ ملک صاحب کے بندوں نے مجھے ایئرپورٹ سے پکڑا اور سیدھا ہسپتال کے بیڈ پر لا پھینکا۔ مجھے انہوں نے سوچنے اور دائیں بائیں دیکھنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ ڈاکٹر نعمان سعید نوجوان ڈاکٹر ہیں، امریکہ میں پریکٹس کرتے ہیں، امریکی صدر کے طبی بورڈ میں بھی شامل ہیں، آدھا سال امریکہ اور آدھا پاکستان میں رہتے ہیں۔ یہ ملک صاحب کی مدد سے پاکستان میں IVL ٹیکنالوجی بھی لے کر آئے ہیں۔ یہ پاکستان میں پہلی بار آئی، اس کے ذریعے دل کی شریانوں سے کیلشیم توڑ کر نکالی جاتی ہے۔ ڈاکٹر نعمان کا کہنا تھا آپ کا کیس سادہ ہے، اس میں IVL کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ یہ جان کر حیران ہو گئے، میں زندگی میں پہلی بار اسپتال کے بیڈ پر لیٹا تھا اور مجھے ڈرپ لگی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے مسائل اور امراض سے بچا کر رکھا تھا۔ شوگر کا دائمی مریض ہوں، لیکن ماشاءاللہ یہ بھی کنٹرول میں ہے، لہٰذا میرے لیے یہ عمل ہولناک تھا۔ انجیوگرافی میں کلائی یا ران کی مرکزی نس میں باریک پائپ اور تار ڈال کر اسے دل تک پہنچایا جاتا ہے۔
پھر اس میں ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے جسے یہ لوگ ڈائی کہتے ہیں، اور پھر ایکس رے مشین کے ذریعے دل اور اس کی شریانوں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ یہ عمل زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا، لیکن میں اس عمل سے کیونکہ پہلی بار گزر رہا تھا اور یہ منظر بھی ہولناک تھا، لہٰذا میں پریشان تھا۔ ڈاکٹر میرے دل میں تار بھی گھسا رہے تھے اور ساتھ ساتھ گپ بھی لگا رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ کا دل کس کس نے توڑا تھا؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، میں نے آج تک اس کی نوبت ہی نہیں آنے دی۔ دنیا میں ماں، بہن، بیٹی اور ایک بیوی کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں بنایا۔ ڈاکٹر ہنس کر بولا، پھر اس زندگی کا کیا فائدہ؟ کیا بھی کچھ نہیں اور دل بھی خراب کر لیا۔ میں ہنسا، لیکن میرے بولنے سے قبل تار میرے دل تک پہنچ گئی۔ دل کی 3 شریانوں میں بلاکی تھی، لیکن اس کی شرح 50 سے 60% کے درمیان تھی۔ ڈاکٹر نعمان سعید نے جوش سے بتایا، مبارک ہو، آپ ہارڈ لائن پر ہیں، خطرے میں نہیں ہیں، آپ کو سر دست سٹنٹ کی ضرورت نہیں، تاہم آپ کو اپنا لائف سٹائل مزید بدلنا ہوگا اور ریگولر ادویات کھانا پڑیں گی۔ دوائی اور احتیاط، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں۔ آپ کا کمال اب یہ ہوگا کہ آپ اپنی بیماری کو بڑھنے نہ دیں۔ یہ بلاکیج اگر 70% سے بڑھ گئی تو سٹنٹ بھی پڑیں گے اور بائی پاس بھی ہوگا، اور آپ زندگی میں اتنی بھاگ دوڑ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ پھر شمالی اور جنوبی قطبوں کی سیر بھول جائیں۔ میں نے ڈاکٹر کے ساتھ اتفاق کر لیا۔ ڈاکٹر نے تار باہر نکالنے سے پہلے آخری مرتبہ پوچھا، میں سٹنٹ ڈال دوں یا آپ خود اپنا خیال رکھیں گے؟ میں نے جواب دیا، آپ تار نکال لیں، میں اللہ کے کرم سے اپنی بیماری کو خود ریورس کروں گا۔ ڈاکٹر نے تار نکال کر کلائی پر موٹی سی پٹی چڑھا دی۔ آپریشن تھیٹر پر لیٹے لیٹے ڈاکٹر نعمان کے فون سے مجھے ملک ریاض کا فون آیا۔ ان کی آواز میں جوش تھا۔ انہوں نے مجھے مبارکباد دی اور کہا، میں نے تمہیں بتایا تھا اللہ کرم کرے گا، کچھ نہیں ہوگا، میرا شکریہ ادا کرو، میں نے تمہیں سٹنٹوں سے بچا لیا، ورنہ اس وقت تک تمہارے دل میں 3 سٹنٹ ٹھس چکے ہوتے۔ لہٰذا اب کام سے لمبی چھٹی لو اور چل کرو۔ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ میں نے شکر ادا کیا اور اب تک کر رہا ہوں۔